اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ قرآن کورس 402 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم تعارف میں سب سے پہلے ہیں جی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، اس کے بعد ارشد اقبال ملک، الفلاح منزل ٹرسٹ جس میں جی کاشف سہیل ملک، ڈاکٹر عبدالحی، اور اس کے بعد ہوگا کورس کا تعارف، کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اسباق کے حصے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحمان جو اس کورس کے بانی ہیں اور خود وہ پی ایچ ڈی انجینئر ہیں اور اس وقت جو ہے سعودیہ میں ہوتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں ارشد اقبال ملک جو وہ بھی انجینئر ہیں اور وہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے بانی ہیں۔ اسلامی کمیونٹی سینٹر یعنی الفلاح منزل منفرد نظریہ، یہ ایک اپنے انداز کا منفرد جو ہے ادارہ ہے جو اسلام آباد میں واقع ہے۔ میں یعنی سدرا ہے آپ کی ٹیچر، میں نے جو ہے قرآن کورس 1، 2 اور 3 کر لیا ہے، اور میں اس وقت سرٹیفائڈ ایکٹیو ٹیچر ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کورس 4 کی، اور میں نے بیسک انڈرسٹینڈ تجوید کا کورس کیا ہے، اور تعلیم میری ہے ایم اے اسلامیات، اور میں ہاؤس وائف ہوں۔ مینٹور اور اسسٹنس یہ ڈاکٹر کاشف سہیل ملک، ڈاکٹر عبدالحی اور باقی قرآن ٹیچرز، اسسٹنٹ قرآن ٹیچر۔ جزاکم اللہ خیرہ، ان سب کا شکریہ جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی۔ آپ سب کا تعارف یہ ہے کہ آپ اپنے اصل نام کے ساتھ کورس میں آئیں، کلاس میں بیٹھیں، تاکہ جب ہم آپ کا نام لیں تو آپ کو آپ کے اپنے ہی نام سے ہم پکاریں، وہی آپ کا تعارف ہے۔ مبارک آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ہے کورس کے ڈیز اور ڈیوریشن وغیرہ، تو یہ ہم آپ کو اس میں شیئر بھی کر دیں گے گروپ میں، لیکن جو ہے اس وقت میں بتاتی ہوں آپ کا جو یہ بیچ ہے اس کا نمبر ہے 402، اور کورس سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی آج 15 اکتوبر 2022 کو، اور کورس کے جو ڈے ہیں وہ ہفتے میں 3 دن ہوگا، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے۔ کورس اینڈ ہوگا اس کا 8 دسمبر 2022 کو۔ اس کا مڈ کوئز اور فائنل کوئز بھی ہوگا۔ مڈ کوئز ہوگا 12 نومبر، اور جو ہے 5 کو جو ہے اس کا دسمبر کو اس کا جو ہے فائنل ہوگا۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ کلاس ہفتے میں 3 دن ہوگی، اور ٹائم اس کا ہوگا 4 سے 5 بجے، جبکہ رویژن کی کلاس جو ہے وہ 20 منٹ پہلے شروع ہو جایا کرے گی۔ تو ڈیوریشن آف دا کورس یہ 20 ڈیز کا ہے۔ یہ باقی آپ کو یہ ہم شیئر کر دیں گے، یہ پوری لسٹ، کہ آپ کو جو ہے نا
क्लासें किस किस दिन होंगी और मिड क्विज जो है किस दिन है, फाइनल क्विज किस दिन है, ये तमाम आपको जो है हम ग्रुप में शेयर करेंगे। अच्छा, अभी होमवर्क के मार्क्स होंगे जी आपके 15%, वर्क बुक के भी होंगे 15%, मिड टर्म क्विज के होंगे 30% और फाइनल क्विज के होंगे 40%। सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन आपको 90% और उससे अबव कितने मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आपको 70% से 80% तक मिलेगा और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको 50% से 69% या 70 अटेंडेंस पे होगा वो। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन यानी सादा जो सिर्फ आप अटेंड करेंगे क्लास, वो आपको जो है 50%, 30 से 49। तो जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद एक ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कोर्स का मवाद, ये आपको बुक्स नजर आ रही हैं। ये आपको कार्ड नजर आ रहा है, इसमें तकरीबन 20 असबाब के मुश्किल अल्फाज हैं। ये आपने अपने पास रखना है और एक टाइम बना लेना है, हर नमाज से पहले या नमाज के बाद या जिस टाइम भी आपको जो है ना टाइम मिले, इसको आपने जरूर देखना है। ये जी अरबी कवायद की जदीद कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद, पढ़ाने के जदीद अंदाज, इशारों की मदद से नई ज़बानों के सीखने के जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके, खुद को बेहतर करने पर कुतुब के ज़राए। एक अहम वजाहत, ये कोर्स उल्मा से हमने सीखा। मेरी पोजीशन ये है कि मैंने उनसे, ये उल्मा का तैयार करदा है, उनसे हमने सीखा और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक मिसाल, दिन के 6 लेक्चर, यानी कोई अगर दिन के 6 लेक्चर्स भी सुने और उसको जबान समझ ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम जो है क्या है, मुस्लिम बाय चांस हैं, तो हमने कहा क्या करना है, मुस्लिम बाय चॉइस की तरफ। ओके। अच्छा, कोई बताएगा कुरान का मुआजिजा क्या है? कुरान का सबसे बड़ा मुआजिजा क्या है? जी, हिदायत के लिए। हिदायत के लिए। और कोई बताएगा? कुरान का मुआजिजा है इंसान में तब्दीली। सबसे बड़ा कुरान का मुआजिजा है इंसान में तब्दीली। अच्छा, आप इस वक्त किस मोड में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट या टीचर? कोई बताएगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट। और एज अ लर्नर। एज अ लर्नर। और सीखने के लिए। स्टूडेंट। स्टूडेंट। आप लोगों ने टीचर्स मोड में बैठना है। आज ही से आप लोग जो है अपने इरादा कर लें कि हम लोगों ने टीचर बनना है, यानी हमने इस कोर्स को आगे चलाना है। ठीक है, तो
یہ تفسیری کورس نہیں، تجوید کا کورس نہیں، ناظرہ کورس نہیں، فقہ کورس نہیں. اور کلاس کے دوران جو ہے آپ لوگوں نے اپنے موبائل کو بند رکھنا ہے اور اس کو دوسروں کو دعوت دینی ہے اس کی. یہ ہے جی قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز طریقہ. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم سیکھیں گے. کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. تو ہم نماز سے ہی ابتدا کیوں کرتے ہیں؟ نماز سے شروع کرتے ہیں، کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ بس آج سے یہ کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہو اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں. ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی یہ مناسب ہے، کیونکہ ہم بہت سارا حصہ اپنا جو ہے بہت سارا ٹائم ہم اپنا نماز میں گزارتے ہیں. تو اس لیے جو ہم نماز ہی سے شروع کریں گے تاکہ ہمیں نماز اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے، پھر ہی ہمیں نماز پڑھنے کا اصل مزہ ہے. یہ اوپر کی سلائڈ دیکھیے، ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے دینا. تو لینے کے لیے ہمیں سننا اور پڑھنا پڑتا ہے اور دینے کے لیے بولنا اور لکھنا پڑتا ہے. اگر ہم نے زبان سیکھنی ہو تو ہمیں یہ چاروں چیزیں کرنی پڑتی ہیں: سننا، پڑھنا، بولنا اور لکھنا. لیکن اس سے دماغ پہ بہت بوجھ پڑتا ہے. تو قرآن فہمی کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ سننا اور پڑھنا ہے. اوکے. الفاظ معنی پر زیادہ زور ہے. فطری اور آسان طریقے سے ہم نے پڑھانا ہے جیسے بچے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع میں قواعد پر کم زور ورنہ دیں گے کیونکہ اس سے لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. ہم نے بہت آسان طریقے اس کو پڑھانا ہے. جیسے ابھی یومن ہے، اگر ہم اس کو یوں لیں جیسے یہ غائب، جمع، مذکر، محموز، باب، فعل، فعل، مضارع، مرفوع، مسبوط، یہ تمام یعنی کہ وہ کریں تو آج ہی جو ہے آدھے اسٹوڈنٹ اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن ہم لوگوں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو گرامر سکھانی ہے. ٹھیک ہے. اس کورس کی امتیازی خصوصیات: سب سے زیادہ بہترین طریقہ، کورس میں سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم روزانہ 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، تو اس لیے زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو رہا ہے. سب سے زیادہ بہترین طریقہ، ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں. کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں. یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے اور ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے مفید بھی ہے. قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. یہ ہے جی حافظ مدنی مصحف سے ہم عام طور پہ اس کورس میں استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ہم دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. یہ دیکھیں، کہ 50% الفاظ اس کے جو ہے صفحات 600 ہیں اور ہر صفحے پہ جو ہے وہ 15 سطور ہیں. ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں اور ہر صفحے میں 130 الفاظ ہیں اور کل 130 اور 600. تو اس سے جمع کریں کتنے بنتے ہیں؟ اس کو ضرب کرنا ہے 78,000. لیکن اصل الفاظ تکرار کے بغیر ہیں 17,000. علم میں صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد رہ جائیں گے صرف 4500 اور مادے 1850 یعنی روٹ لیٹر. اوسطاً ایک مادہ 2 یا 3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. مثلاً
ہم عالمہ کو لیتے ہیں. عالمہ ایک لفظ ہے تو اس سے تو اصل جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ الف لام میم. اس سے دیکھیں یہ کتنے سارے الفاظ بن جاتے ہیں. علامہ، تعلم، تعلیم، عالم، علیم اور علام. تو دیکھیں یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس سے کتنے زیادہ الفاظ جو ہے اس کے مادے سے بنتے ہیں. سیکھنے میں آسان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ سورۃ قمر میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ 4 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں اور ایسا نہ کہیں. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ. اگر آپ کو کوئی یہ کہتا بھی ہے تو آپ اس کو رد کر دیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو وہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. کورس کے مقاصد: کورس سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے، نیک اعمال، عربی بول جائے. تو ہم اس میں دیکھیں گے نماز سے ہم شروع کریں گے. نماز میں اذان ہوگی، قیام، سورۃ فاتحہ اس میں پڑھائی جائے گی، رکوع و سجود، تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعا. 6 صورتیں ہوں گی اس کورس میں: سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. 4 دعائیں قرآن سیکھنے کی: رب زدنی علما، وضو سے پہلے کی دعا یعنی بسم اللہ، اور وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. نماز کے بعد کی دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ہمارے کورس میں شامل ہوں گے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق بھی دے ہمیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اس کے بعد ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے سب سے پہلے تعوذ. اس کو تعوذ نہیں کہنا بلکہ تعوذ کہنا ہے. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں ہم سیکھیں گے ہوا، ہم، انتا، انا. اور اس سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 7000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 1 کے ختم تک آپ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7000 سے زائد بار آئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تعوذ کو لیتے ہیں. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من سے، شیطان جو مردود ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. یہ قرآن مجید میں 7 بار. تو اس کا مادہ جو ہے وہ عین، واو اور زال ہے. تو سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن. یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ. کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم.
बिल्ला अल्लाह की, बिल्ला अल्लाह की यानी अल्लाह की पनाह में, यानी अल्लाह की हिफाजत में। बी का मानी होगा कि अल्लाह अल्लाह। अरबी के एक लफ्ज में 2 या कभी 3 अल्फाज भी होते हैं। तो मिनश्शैतान शैतान से, मिन का मानी होगा से, शैतान शैतान। इसके मिन के और मानी भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसी को भी लेंगे, मिन का मानी से। तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं मन जानिब या जानिब से। अश-शैतान इसका मादा है शीन, तोय और नून। अश-शैतान सारी जिन्स यानी हर शैतान, जब इसके साथ अल लग गया तो सारी जिन्स अश-शैतान। शैतान इसकी जमा क्या होगी? शयातीन। शैतान इसकी जमा शयातीन। अर्राजीम जो मरदूद है, अर्राजीम जो मरदूद है। वो जो रजीम मरदूद और धुतकारा हुआ। रजीम का मानी हम कैसे याद रखें? तो क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं ना, नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रजीम के मानी हुए मरदूद। शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों के भटकाने का तजर्बा है। इसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया। हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मजीद के इसने अल्लाह के सामने कहा कि वो हम पर दाएं बाएं ऊपर नीचे गोया हर तरफ से हमले करता रहेगा, और हमने इससे बचना है। कैसे? तावुज़ पढ़ के, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। हम चाहे घर में हों, ऑफिस में हों, बाजार में हों, दोस्तों में बैठे हों, मोबाइल पर हों या अकेले में हों, हम इससे हालते जंग में हैं। तो हमने हर वक्त औज़ु बिल्लाह से, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है। अच्छा, हम शैतान को ना देख सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना इसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं। तो इसका एक ही इलाज हमारे पास रहता है, और वो सबसे ताकतवर इलाज है। कौन सा इलाज? यानी तावुज़ पढ़ना, औज़ु बिल्लाह कहना। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वो रजीम है कि हम इसकी बातों में आकर, अल्लाह ना करे कि हम भी इस तरह के हो जाएं। इसका काम हमको जहन्नम में ले जाना है। तो हमें हर वक्त इसके हमलों से शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, यानी सेफ्टी फर्स्ट। इस तरह औज़ु बिल्लाह पढ़कर कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। हम तावुज़ और सूरत फातिहा में 12 अहम आयतें सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो गहरे मुताले के बाद हम दुआ करें तसव्वुर और एहसास के साथ, और अपना एहतसाब करें। आइंदा के लिए प्लान बनाएं कि हमने जो है ना क्या करना है शैतान से बचने के लिए, और दूसरों को इसके बारे में बताएं। तो तसव्वुर और एहसास के साथ इसलिए खुद को गैर महफूज महसूस कीजिए कि आप शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं। यानी हमने हर वक्त अपने आप को गैर महफूज महसूस करना है कि हम जो है शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं। और अल्लाह ताला 7वें आसमान से ऊपर अर्श पर है, मगर हमारे बहुत करीब है। वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए तावुज़ को इस तसव्वुर और एहसासात के साथ पढ़िए कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रहा है। हमारा ये एहसास होना चाहिए। तो मांगने का अंदाज क्या होना चाहिए? यानी हम दुआ किस तरीके से मांगे? भीख के अंदाज में अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ मांगनी है हमने।
تو احتساب ہم نے کیسا کرنا ہے کہ آج میں نے کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں. کیا اس کی وجہ میرے خراب دوست ہیں یا موبائل انٹرنیٹ یا کچھ اور ہے؟ تو ہم نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو. تو پلان بنانا ہے صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں سے دور رہنے کا اور وقت کے صحیح استعمال کا، اور شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے، یعنی تبلیغ کرنا. تو تصور، دور، احساس کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی جگہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من سے، شیطان جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب اپنی اپنی جگہ کم سے کم 3 بار اس کو دہرائیں. چلیے ابھی ہم اس حصہ گرامر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر میں سبق نمبر 1 بھی میں خوش آمدید. گرامر یعنی قواعد. تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اس میں ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، اور کچھ الفاظ من، حل، نام اور خیر. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ، یعنی سوچئے، دیکھیے، سنیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. سوچئے، دیکھیے، سنیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کے کیجئے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تقریباً جسم کے تمام حصے جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. یہ دیکھیں، اس کو آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ دہرائیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹی پی آئی کا استعمال کیجئے، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ ایک پورا نظام ہے. ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو 20,000 بار والے الفاظ کے لیے. یہ مت کہیے کہ میں سیکھ لوں گا. ایک مثال اس کے لیے، یعنی موبائل پر بات کرتے وقت ہم ہاتھ سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ تو نہیں رہا ہوتا نا. تو ہم کسی کو کچھ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ہاتھوں سے اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ دماغ ہمارا ایسے ہی کام کرتا ہے. دماغ کے اسٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سکھانے کے لیے. ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے. عربی زبان کے صیغوں کے لیے آسان ہے، اشارے آسانی کے لیے، سارے دماغ کا استعمال ہوتا ہے اس میں، اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے ہوا، ہوا، ہم، ہیا، انتا، آنا، انتم، نحنو. اور یہ جو ہے ضمائر منفصل کہلاتی ہیں، اور یہ ضمائر متصل جو جڑ کے آنے والی ہیں. وہ کیا ہوگا؟ ہوا کا ہوگا ہو، ہم کا ہم ہوگا، ہیا کا، انتا کا، اور آنا کا یہ، انتم کا کم، اور نحنو کا نہ ہوگا.
इसी तरह अल्फाज हर्फ होंगे ला, मिन, अन, मा, बी, फी, अला, इला और इंदा। और कुछ और इशारे होंगे हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाइका और हाज़ेही। और इसी तरह हम इसके जो है ना टेबल बनाएंगे, फाला, जाला, फतहा और नसरा, खलका, अबदा और ज़करा, दौरबा, सामिया, अलिमा और आमिला से। टीपीआई के जरिए कुरान के 200 अफ़ाल और 20 ज़मायर और हरूफ वगैरह मिलाकर कुल 30,000 से ज़ायद यानी 40% कुरानी अल्फाज बनते हैं। कुरानी अल्फाज समझाते वक्त बहुत ज्यादा आसानी होती है, एक इशारा 5 बातों के लिए काफी होता है। जैसे तुरजाउन, तो ये क्या है, हाजिर, जमा, मुज़क्किर, मुज़ारे और मजहूल। अच्छा, ये हैं अल्फाज या कलमे की 3 किस्में। कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। तो इसको आपने बहुत गौर से सुनना और अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हम हर क्लास के शुरू में रिपीट किया करेंगे। इसम क्या है? इसम किसी का नाम, किताब जैसे किताब, मक्का वगैरह, या सिफ्त जैसे मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसकी पहचान क्या है? शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, आखिर में 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर आता है। और जमा बनाने के लिए वाव नून, या नून और अलिफ ता लगाते हैं। फेल क्या है? फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतहा और यामलून, और इसमें जमाना पाया जाए। हरफ जो इसमों और फेलों को मिलाए, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन। क्या है? बी, ली, मिन, फी, इन, ये हर्फ हैं। ये देखिए सबसे पहला टेबल, हुआ। हुआ, हुआ का मानी है वो। हम इशारा करेंगे दाएं हाथ की एक उंगली से इस तरह, जरा बॉडी लेवल पे इस तरह। हुआ, हुआ का मानी होगा वो। हम इसका इशारा इस तरफ करेंगे, हो। और हुम, हम 4 उंगलियों से इशारा करेंगे, वो भी इसी तरफ, हुम यानी वो सब। और आगे है अंता। अंता सामने की तरफ एक उंगली से, अंता, अंता मानी होगा आप। इसी तरह आना, आना अपनी तरफ एक उंगली से, आना यानी मैं, इस लेवल पे आना मैं। उसके बाद होगा अंतुम, 4 उंगलियों से सामने की तरफ, अंतुम यानी आप सब, अंतुम आप सब। और नहनु, यही 4 उंगलियां जो है अपनी तरफ, हम सब, नहनु हम सब। तो आपने आज ही से ये सीखना शुरू कर देना है, ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा जो है मदद देंगे। बाज दफा इंसान भूल जाता है, लेकिन जैसे इशारे सीखे होते हैं, इशारा करता है, फौरन जो है हमें उसका तर्जमा पता चल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो आज ही से आपने इनको शुरू कर लेना, ठीक है? तो हम ये सबसे पहला टेबल करते हैं, ये बहुत अहम है। तो स्टार्ट करते हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हुआ, अंतुम, नहनु, आना, अंतुम, नहनु। तो सबसे पहले आप में से कौन ट्राई करेगा इसको? कौन दोहराएगा? हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैम मैं ट्राई करूं? हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हम सब। और कौन करेगा? ट्राई करूं मैम? जी आप करें।
अस्सलाम वालेकुम। हुआ वो, जी, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हम सब। अच्छा सिस्टर, आपने ना इशारे भी करने हैं, जो जो करवा जी रहे हैं मैंने ना। इशारे किए हैं, साथ साथ हाँ, इशारे भी किए हैं। और आज ही से आप लोग जो है ना इशारे भी साथ साथ करेंगे ना, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, ये टेबल भी पक्के हो जाएंगे, साथ ही हमारे जो है इशारे भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो जितने भी हैं तमाम जो है ना, जितने भी लोग क्लास में शामिल हैं, तमाम इसको दोहराएं, इस टेबल को। ये बहुत अहम है, ये बेसिक जो है ना वो है, इसी पे हमने आगे चलना है, कोर्स पूरा इस पे चलाना है, ठीक है। तो और कौन करवाएगा, प्लीज करवाइए, सब प्रैक्टिस। हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। ना है, और कौन करवाएगा। जी कोशिश कीजिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। चलिए जी, नादिया अशरफ ने हैंड रेज किया है, आप भी दोहरा दीजिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। गुड। तो अभी जो है अरबी बोलचाल, ये जो हमने अभी टेबल किया है, अभी ये आप देखें किस तरह ये अरबी बोलचाल में ये जुमलों की सूरत में है। ये आपको देखें, हमने पढ़ा पीछे, हमने पढ़े थे ना नए अल्फाज, तो उनमें एक लफ्ज था मन। मन, मन का मानी क्या होता है, कौन। मन कौन, ओके। तो ये देखें, ये हमने जो लफ्ज पढ़ा था मन, और उसके बाद जो हमने ये टेबल किया था होवा होम अंता अंतुम का, तो हम इसके साथ मन को जोड़ेंगे। तो देखिए अभी कैसे हो ये बनता है। मन हुआ, क्या होगा इसका जवाब, हुआ। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। हुआ जो है, हुआ का जवाब हुआ से ही होगा। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, आज ही आप लोगों ने जो है ना पक्की कर लेनी है। ये बहुत अहम है ये चीजें। जैसे अभी मैंने कहा ना मन हुआ, तो इसका जवाब हमेशा, हुआ का जवाब हुआ से ही आएगा, ये कहीं कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और मन, इसी तरह मन हुम, हुआ की जमा जो है हुम है, मन हुम, तो इसका जवाब भी क्या होगा, हुम मुस्लिमून। हुम का जवाब हुम से ही आएगा। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून। और मन अंता, यहाँ देखिए यहाँ चेंज आएगी, मन अंता, क्या जवाब होगा इसका, अना मुस्लिम। मन अंता, अना मुस्लिम, ओके। मन अंतुम, तो इसका जवाब क्या होगा, नहनु मुस्लिमून। मन अंतुम, अंतुम जो है वो नहनु की तरफ पलटेगा। अंतुम, अंतुम हमने इस तरफ इशारा किया था ना, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, ठीक है। मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। मन हुआ, क्या जवाब होगा, बताइए आप लोग। हुआ मन मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, इस हुआ का जवाब हुआ से होगा। और अगर मन हुम हो तो इसका क्या जवाब होगा, मन हम मुस्लिमून। हुम मुस्लिमून। साथ साथ आप लोग ऐसे इशारा भी करते जाएं, ठीक है। और मन अंता, सामने की तरफ एक उंगली से हमने किया था इशारा, मन अंता, मन का मानी कौन होता है, अंता का मानी कौन, मन का मानी कौन, अंता तू, यानी अना एक। मुस्लिम, आना मुस्लिम, अपनी तरफ होगा इशारा, ठीक है। मन अंता, इशारा अपनी तरफ, आना मुस्लिम। और मन अंतुम, नाहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिम। नहनु मुस्लिमून।
ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी। ठीक है। मन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमून, मन अंत अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये देखें, जब हम एसएमएस करते हैं तो एंड को हम ये इशारा देते हैं, यू हो तो इसका शॉर्ट हम यू इस तरह लिखते हैं, फॉर का हम फॉर ही लिख देते हैं, आर का आर। ठीक है, ये चीजें आपको आगे जाके जो मैं अभी बता रही हूँ ना, समझ आएंगी कि ये मैंने किस लिए बताई है। ठीक है, ये देखें, दिलचस्प अरबी, ये कुछ अल्फाज हैं आपके सामने स्क्रीन पे। वाह, वाह, वाह का मानी क्या होगा? और। इसी तरह है फा, फा का मानी है पस, और आगे है आ का मानी क्या? वाह और फा पस आ क्या, वाह और फा पस आ क्या। एक दफा आप में से कोई इसे दोहरा दे प्लीज। वाह और और आपस आपस आ क्या, आ क्या, वाह और वापस आ का माने क्या। ये आगे चल के इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, ये टेबल में भी और जो है अरबी बोलचाल में, तो इसलिए आपको इनका मतलब आना चाहिए। वाह और वापस आ का माने क्या। ठीक है, अरबी बहुत दिलचस्प जुबान है। इसमें बार बार आने वाले बाज अल्फाज सिर्फ एक हर्फ में आ जाते हैं। देखें, बल्कि दोनों हरूफ में जगह भी नहीं होती। बाज दफा तो ऐसे होता है दोनों हरूफ के अंदर जगह भी नहीं होती है। और बाज ऐसे हैं जिनमें तो जबर और जेर भी नहीं, सिर्फ हरफ ही काफी हो जाता है। जगह की भी बचत होती है, मुख्तसर भी होते हैं, और पढ़ने में आसान भी होते हैं, और लिखने में भी आसानी होती है। ठीक है, अच्छा ये देखें, अभी हमने वाह का मानी पढ़ा था ना, और पीछे हम हुआ पढ़ के आए हैं, उसका मानी था, हमने टेबल किया था ना हुआ हम का, तो हुआ का मानी था वो। ठीक है, तो अभी ये देखिए, सामने के हर्फ को अलग कीजिए। ये लफ्ज क्या है? वाह हुआ, वाह हुआ। अगर हम इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाह और हुआ, वाह और हुआ। इसको टुकड़े करना भी कहते हैं, जो आगे चल के हमने बनाने हैं। तो अभी ये मुख्तसर सा है, फिर वो जो है हम 3 4 4 5 टुकड़े भी लफ्जों के करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज पहली क्लास है, हम सीख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे हम आज ही से इसको समझ लेते हैं। वाह हुआ, अगर हम इसको टुकड़े करेंगे तो इसके 2 टुकड़े बनेंगे। कौन से? वाह अलग, हुआ अलग। ठीक है, और इसी तरह वाह हुम, वाह हुम, अगर इसको हम जो है तोड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तो क्या होगा? वाह को हम अलग कर देंगे, हुम को हम अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वाह और हुम, इसके भी 2 वाह टुकड़े। हम, वाह, वाह हुआ, वाह और हुआ, वाह हुम, वाह और हुम। वाह हुआ, तो आप एक बार आप दोहरा दीजिए प्लीज। वाह हुआ, वाह हम। नहीं, देखिए, वाह हुआ और इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वाह और वाह हुआ, और आगे होगा वाह हुम, यानी हुआ की जमा, वाह और हम, और हुम। वाह हुआ, वाह और हुम, हुआ, वाह हुम, वाह और हुम। ठीक है, ये देखें, वाह हुआ, वाह और हुआ, इसका मतलब क्या है? और वो। वाह का मतलब है और, हुआ का मतलब वो। ठीक है, चलिए अभी वाह का माने और है, तो हम जो है पीछे जो हमने टेबल पढ़ा था, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नानू, तो इसके साथ करना क्या है? हमने सिर्फ वो लगा देना है। ठीक है, तर्जमा वही होगा, हुआ वो, हुम वो सब,
अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। क्या लगाना है हमने? इसके साथ वा लगा देना। तो कुछ वे इस तरह से होगा, वहुवा वहुम व अंता व आना व अंतुम व नहनु, वहुवा और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। सिर्फ इसके साथ तर्जमे में और आ जाएगा, ठीक है। टेबल वही है जो हमने पीछे प्रैक्टिस की है। वहुवा वहुम व अंता व आना व अंतुम व नहनु। तो चलिए आप भी करिए इसकी प्रैक्टिस। कौन करवाएगा? जी नादिया अशरफ, आपका जो हैंड रेज है आप करवाइए। वाहुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। वाहुवा और वो, वाहुम और वो सब, वा अंता और आप, वा आना और मैं, वा अंतुम और आप सब, वा नहनु और हम सब। गुड, अच्छी कोशिश थी आपकी। वाहुवा और वो, वाहुम और वो सब, वांता और आप, वाना और मैं, वांतुम और आप सब, वनाहनु और हम सब। गुड, आपने भी बहुत अच्छा करवाया है सिस्टर। साथ साथ इशारे भी करने हैं आपने, ठीक है? जी जी मैं कर रही हूँ इशारा। जी मैम इशारा हाँ किए। जी, चलें जी। शमीम ख्वाजा आपका भी हैंड रेज है, आप भी करवा दीजिए। जी, वाहुवा और वो, वाहुम और वो सब, वांता और आप, वाना और मैं, वांतुम और आप सब, वनाहनु और हम सब। और हम सब, क्या बात। कोई और करवाना चाहेगा? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था वा के साथ, अब ये देखें फा। पीछे हमने पढ़ा था ना फा, वा फा और आ पढ़ा था हमने। फा का माने क्या है? पस। तो ये होगा फा होवा। अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो इसके दो टुकड़े होंगे, फा और हुआ। फा और हुआ। फा का मानी पस, हुआ का मानी वो। फा हुआ पस वो, फा हुआ पस वो। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखें, सामने के हर्फ को अलग कीजिए। फा हुआ, अगर हम इसको अलग करेंगे, फा को हम अलग कर देंगे, हुआ को हम अलग कर देंगे, तो फा हुआ का क्या दो टुकड़े बनेंगे? कौन से? फा और हुआ। फा हुआ, फा और हुआ। फा, इसी तरह फाहुम, अगर इसको हम इसके टुकड़े करेंगे तो इसके भी दो टुकड़े होंगे, फा और हुम, फा और हुम। तो आप भी दोहरा दें इसको एक बार। जी, कौन दोहराएगा? मैम मैं दोहरा दूं। हाँ जी बिल्कुल दोहराइए। फा और होवा, फा हुआ, फाहुम, फा और हुम, फाहुम। फाहुम, गुड। यानी इसके दो टुकड़े बनते हैं, फा हुआ, फा और हुम। चलिए अब ये फा लगा के हमने ये टेबल बनाना है, ठीक है? वो आगे वही है, हुआ हुम अंता आना अंतुम नहनु। पहले हमने वा लगाया था, अभी हमने क्या लगाना है? फा। फा का माना है पस। तो चलिए टेबल को भी हम देखते हैं। फा हुआ, फाहुम, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नहनु, फा हुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फा अंता पस आप, फा आना पस मैं, फा अंतुम पस आप सब, फा नहनु पस हम सब। फा हुआ, फाहुम, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नहनु, फा हुआ, फाहुम, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नहनु।
चलिए अभी मैं आप एक दफा रिवाइज करा दूं। बिल्कुल जी करवाइए, सब करवाएं जी। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फांता पस आप, फाना पस मैं, फांतुम पस आप सब, फनाहनु पस हम सब। बस हाँ गुड। चलिए फाहुवा पस वो, फाहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फाआना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फानाहनु पस हम सब। गुड। फाहुवा पस वो, फाहुम पस वो सब, फाअंत पस आप, फाआना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फनाहनु पस हम सब। जी कोई और करवाएगा? और ने प्रैक्टिस करनी है? आगे देखते हैं। सिर्फ 6 सीखे 14 की बजाय। देखें ये कितना आसान कोर्स है, यानी 14 नहीं बल्कि हम इसमें 6 सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? हुआ, हुआ, हुम, यानी ये जो है ना हुआ, हुमा, हुमा जो है वो तस्निया के लिए, हुम जो है वो उससे ज्यादा के, 2 से ज्यादा के लिए। तस्निया यानी 2, ये हम जो है ना बाद में सीखेंगे। हम 2 के और मुन्नस के सीखे बाद में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये स्लाइड है इसको पढ़ना जरूरी है। हुआ तो इसका 2 जो होगा हुमा, और 2 से ज्यादा जो होगा वो क्या होगा? हुम, जो अभी हमने टेबल में पढ़ा। इसी तरह हिया, इसका जो है ना मुअन्नस होगा। हुआ का मुअन्नस जो है क्या होगा? हिया। हुआ यानी कि वो मर्द, हिया वो औरत। ठीक है, हुआ मुजक्कर है, हिया मुअन्नस है। तो हिया का जो तस्निया है वो क्या होगा? हुमा, और उससे ज्यादा जो होगा उसका होगा हुन्ना। ठीक है, इसी तरह अंता, अंता का मानी होता है तू, तो इसका तस्निया अंतुमा। मैम हुमा का मुअन्नस क्या है? हुमा का हुमा, हुमा का हुमा ही है ना। ये देखिए अच्छा, इनमें उसका चेंज नहीं आती, नहीं इसमें इस नियम में चेंज नहीं आती है। हुआ का भी हुमा है और हिया का भी हुमा है। आगे ये देखें अंता का भी, मुजक्कर का भी अंतुमा है। आगे ये देखें अंती, तो इसका भी अंतुमा है। ये हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है, तफसील से। अभी जो जिस तरह है वो हमने इसी तरह पढ़ लेना है। और अगर 2 से ज्यादा हो तो क्या होगा? अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और अना का क्या होगा? नहनु, अना, नहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहनु। ठीक है, ये 14 सीखे हैं, लेकिन हम जो ज्यादातर जो हम टेबल बनाएंगे और सीखेंगे ना वो हमारे 6 ही होंगे। जो हमने अभी पढ़े हैं ना, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु, तो हमने इसी पे ही तकरीबन पूरा कोर्स चलाना। ठीक है, ये बाकी अगली क्लासों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये टेबल तो सबको पक्का हो गया होगा, हुआ, हुम, अंता, आना और नहनु। ठीक है, तो ये देखें ये पूरे टेबल जो है आपके सामने है, जो हमने पीछे पढ़े थे। तो एक दफा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। इसी तरह हमने आगे जो है इसके साथ कौन सा एक लफ्ज मिलाया था? वाह, वाह का मानी था और। तो कुछ इस तरह से टेबल बना था, वाह हुआ, वाह हुम, वाह अंता, वाह आना, वाह अंतुम, वाह नहनु। वाह हुआ और वो, वाह हुम और वो सब, वाह अंता और आप, वाह आना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नहनु और हम सब।
वहुवा वहुम वअंता वआना वअंतुम वनहनु। और अगला लफ्ज था फा। फा का मान है पस। तो अगर हम फा इसके साथ लगाएंगे तो कुछ इस तरह से टेबल होगा, फहुवा फहुम फअंता फआना फअंतुम फनहनु। फहुवा पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फआना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। फहुवा फहुम फअंता फआना फअंतुम फनहनु। ओके, तो कौन ये पूरा दोहराएगा टेबल? जी नादिया अशरफ, आपका हैंड रेज है, दोहराइए। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हुआ सिस्टर जी जी हुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नाहनु और हम सब। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फांता पस आप, फाना पस मैं, फांतुम आप सब, फनानु पस हम सब। जी फरहाना, आपका भी हैंड रेज है, आप ये दोहरा दीजिए। जी चलिए हफ्सा उस्मान, आप दोहराइए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हुआ वो, हम वो सब, वो अंता और आप सब, वो अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम। बस हम सब। चलिए एक बार आप मेरे साथ दोहराएं बेटा। हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नहनु। अब इसके साथ हम वा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाह हुआ वाहुम व अंता व आना व अंतुम व नहनु। और अगर फा लगाएंगे, फाहुआ फाहुम फअंता फआना फअंतुम फनहनु। ओके, चलिए शमीम ख्वाजा, आपका भी हैंड रेज है, आप भी दोहरा दीजिए। जी चलिए हम ना आप दोहरा दीजिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हम वा लगाएंगे तो वाह होगा और वो, वाहुम और वो सब, वा अंता और आप, वा आना और मैं, वा अंतुम और आप सब, वा नाहनु और हम सब। हम अगर इसके साथ फा लगाएंगे तो फा होगा और पस वो, फाहुम पस वो सब, फा अंता पस आप, फा आना पस मैं, फा अंतुम पस आप सब, फा नाहनु पस हम सब। गुड, आपने अच्छा सुनाया जी। और कौन करवाएगा? आज का नुक्ता तालीम देखते हैं। आप सीख सकते हैं, यानी कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास नहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। हर चीज को सीखने के लिए हमें थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो ये कुरान जी सीखने के लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास जो है ताकतवर दिमाग मौजूद है, सिर्फ हमने क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है,
ہمارے دماغ کے اندر کتنے 10,000 کروڑ خلیے ہیں، اور اس سے بھی عجیب کہ ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عجیب کیا ہے 500 ٹائمز اس کے سینسز ہیں۔ بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے آپ کے پاس، اس لیے کبھی بھی مت یہ کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا۔ ہم لوگ سب سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، صرف ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، وہ تو اور تھوڑی محنت کرنی ہے، وہ تو ہم ہر کام کے لیے ہی کرتے ہیں، چاہے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تو پھر قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ نے 12 نئے الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن مجید میں 7,000 سے زائد بار آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم یہ آپ کو آپ کے ہوم ورک ہوں گے، یعنی 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 2 منٹ یعنی آپ نے 2 جو ہے نا تلاوت کے ہیں ہوم ورک، 5 منٹ مصحف سے جو آپ کو ہم نے پیچھے دکھایا تھا، حافظی مدنی مصحف، اور 5 منٹ حافظے سے یعنی آپ نے زبانی جو ہے پڑھنا ہے، اور اسی طرح 2 منٹ پڑھنے کے کتاب سے جو ہم نے پیچھے آپ کو 2 بکس دکھائی تھیں، اور اسی طرح ایک ہم نے چھوٹا سا کارڈ دکھایا تھا، پاکٹ بک یا شیٹ، اس کے اندر جو چھوٹا سا یہ کارڈ ہے لیکن اس کے اندر 20 اسباق کے مشکل الفاظ ہیں، اگر آپ آج ہی سے اس کو شروع کر دیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ تو آپ نے اس کو ٹائم بنا لینا ہے، آپ اگر گاڑی میں ہیں تو آپ گاڑی میں رکھ لیں، آپ نماز سے پہلے کا ٹائم بنا لیں، یا دن میں جو بھی آپ کو ٹائم سوٹ کرتا ہو اس میں آپ نے اس کو تقریباً 2 یا 3 منٹ کے لیے دیکھنا ہے۔ اچھا، تو کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، یعنی جتنے بھی آپ اس وقت قرآن سیکھ رہے ہیں آپ خود نہیں آئے ہیں، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ یہ کورس سیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رب زدنی علما، کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اس کا آپ نے بہت زیادہ ورد کرنا ہے۔ تو اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، یہ آپ نے سب نے مل کے یہ دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رب زدنی علما کا ورد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اس قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا، آپ اس کو کہیں بھی مطلب اپنے الماری کے اس میں دروازے پہ کہیں بھی آپ جہاں آپ کو آسانی لگے آپ نے اس کو چپسا کر لینا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو آتے جاتے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو خود بخود یہ مشکل الفاظ یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آج ہم سے بہت ساری مسٹیک بھی ہوئی ہوں گی کیونکہ کچھ نیٹ کا پرابلم، کچھ لائٹ کا، کچھ ہم نے جلدی سے کیا کہ وہ لائٹ اگر وہ ہوتی ہے تو پھر نیٹ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس ہم آرام سے کروائیں گے اور ذرا اسے سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ سے مل کے ہم دعا کر لیتے ہیں، اور یہ جو دعا ہے یہ ہم نے سب نے جو ہے نا پڑھنی ہے کیونکہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ مجلس کے کفارے کی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اللہ حافظ۔